Hello. 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 Ay, daghang sakyanan. Hello. Ah. I love you. I love you so much. Jesus, binagot nga dayon. Ay, o pag ikasugod og sayo, nagagot nga naman eh. Ay. Say good morning. Say good morning, ha? Say good morning. Say hello, say thank you, say happy Saturday. Pinagot nga. Na guys, samahan niyo po kami magsasayaw ni Mama Lisa ngayong umaga guys. Happy Saturday, May 30, 2026. Araw ngayon ng... Uy, nagdagok imong tiyan. Araw ngayon ng Sabado guys. Good morning everyone. So for today's video guys, magsasayaw at mag-ehersisyo po kami ni Papi ngayong umaga. So isa itong sayawan anak. Ha? O nagdago kan tiyan? Kuluoy naman na niya akong anak. Sige mla nagdago kan tiyan o. Ulo nagdago gidoy. Magsayaw lang ta, hindi magdugo kan tiyan. Tambalan ni mama ron ha. Magsayaw ka kamig kuradang. Chachaman kuradang kuradang. Chachaman kuradang kuradang. Kuradang kuradang kuradang. Kuracha 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 kuradang. Ayan po. Magsayaw si Papi cha-cha. Kuracha kuracha cha-cha. Mag-cha-cha, kuracha, cha-cha. Magsayaw ng kuracha, cha-cha. Love man, kuracha, cha-cha. Pangga kong kuracha, cha-cha. Love you all, love you all. Kuracha, kuracha, cha-cha. I love you, love you. Kuracha, kuracha, cha-cha. Magsayaw ang paraygon ni mama. Mag-ehersisyo ang paraygong bata. Paraygon, paraygong bata. Paraygon, paraygon, paraygon. Paraygon ang batang gamay. Paraygon, paraygon, paraygon. Ilab-lab ko, ilab-lab ko, ilab-lab ko. Nagdago antiyan, antiyan. Asas, 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 asas. Nagdago antiyan sa bata. Kung mukaon og isdang gagmay. Grabe man og dago sa tiyan ni Paping gamay. Ang gamay ni Paping gamay. Nagdagook antiyan sa bata. Nagdagook man ang titiyan sa bibi anak. Nabuyok, 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 nabuyok. Sos, asos, 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 asos. Nabuyog asos oy naluya man ni oy di ka ni burit naluya hagok gidayon ay asos oy hagok gidayon ay grabing hagok ay asos tinuod ba ka ni hagok ka ako may naluya unta asos ay. Ayan po guys, tapos na po kami nag-ehersisyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. I love you guys.